पारिबिनी তাহলে তো স্বামী তোর দরকার নাই হ্যাঁ मो स्वामी को छोड़ मोरे दुनिया रे केही नाथी আরে কিছু গোটে নূয়া ডায়লগ ক এই ডায়লগ পুরা মতে লক্ষ থর কইছো मो भाई मो बा हवा को राजी ही जाइथिली তো ভাই কি পচারি কি মতে ভাল পাই দিলো माने मो জানিছি তোমার ঝিও পিলা জাতিটাকে মু জানিছি পুଅ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଠାରୁ ତମେ ନମ୍ବର ନବ ଆଉ ଠିକ ରାତି 11ଟା ବାଜିଲେ ତମ ତରଫରୁ ଆସିବ ମିସ୍ କଲ୍ ଆଉ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କଲେ କହିବ ହ୍ୟାଲୋ କିଏ କାଇଁ ମୁଁ ତ ଚିହ୍ନିନି ଏତିକିରେ ତମେ ଫୋନ କାଟିବ ବେଶୀ ନୁହଁ 5 ମିନିଟ 5 ମିନିଟ ପରେ ତମ ତରଫରୁ ଫୋନ ଆସିବ 5 ମିନିଟ 5 ଘଣ୍ଟା 5 ଦିନ 5 ମାସ ଯେତେବେଳେ ବେଟର ମିଳିଯିବ ନମ୍ବର ଚେଞ୍ଜ ପ୍ରେମିକ ବି ଚେଞ୍ଜ मो भाई राणा नियम पकेइला आ कहिला मु जदि ता प्रस्ताव रे राजी न हेबी ताले से आत्महत्या करि दबो ଯଦି ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ମରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ମତେ ବୁଝା मोर भूल ही जाइछि ଓ ଭାଇର ଜୀବନଟା ଜୀବନ ନାଇଁ तमे मते क्षमा कर दियो मते मारा मारा के गाली करो हेले तमे मते भूली जाओ मते बस